That's what I love about chasing it. That's what I love about. Go, Kali! Special match ni Kali, guys. May gold na siya kagainak. Oh, nice. Luto na yun. Wala score. Oh, pagid. Oh. Ulo, nice one. Iyawan ka na sa mong Kali, ah. 12-0. 12 point up. Wala na first round. Point gap. Tapos na yung round 1. 12 point gap. Okay, nawala yan. Oh. Nice one. Ano yung score? Hi guys! Thank you for coming back sa live ko. Kapoy na ko guys. Oh, nice. Oh! Dugay-dugay pa man doon. Ah, nice one. Puro ulo ba ako ganyan si Kali, ya? Hindi na pagpat. Nice one. Oh, nice one. Puro axe kick, ah. Galing ni Kali. Puro 15 pa lang. Damo-damo na tong ulo. 15 pa lang. Oh, tupagit. Oh, nan. Nice. Gidali lang. 12 point gap liwat. Oo, taga may kontraya. Grabe ba? Duwa naka-gold ang kay Manang Kali ba? Galing-galing Manang Kali ba? Kaluya sa kunta kagamay. Puro ulo.